नमस्कार येवकार तुमकां जिल्हा पंचायतीच्यो वेंचणुको सोंपल्यो आनी तुमी जशें जाणा जिल्हा पंचायतीचे कंप्लीट लायव्ह आमी तुमकां आमच्या चॅनलारसून हाडले. आतां ताचे उपरांत चिंतलें आमी मतदारसंघांनी वचचें आनी जाणा जावन घेवचें की ही वेंचणूक जाली कशी आनी हे जे रिजल्ट्स आयिल्ले आसा ते रिजल्ट्साचे एनालिसीस कितें, कोणाक चड कित्याक पडली, कोणाक कमी कित्याक पडली, खंयच्या पक्षान कितें केलें. सो आमी तुमच्या मुखार ही कार्यावळ घेवन येता जेचें नांव आसा बिफोर इंक ड्रायज, म्हणजे तुमच्या हातावयली शाई सुकच्या पयलीं आमी तुमच्या मुखार येता आनी जाणा जावन घेतले हे सगळे फॅक्ट्स. टू स्टार्ट वीथ आमी स्टार्ट करता आमच्या शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ते बी सांताक्रूज जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेंत सगळ्यांची नदर सांताक्रूज मतदारसंघा कडेन आशिल्ली, कारण ह्या मतदारसंघाक लागून युती तुटलेली आनी सगळीं राजकीय समीकरणां बदललेली. सांताक्रूज जिल्हा पंचायतीचे रिजल्ट जेन्ना येवपा लागले तेन्ना इनिशियली पळयलें की सांताक्रूज वाठारांत काँग्रेसीन लीड घेतली, पूण ती जेन्ना मोजणी सुरू जाली जे सांत आंद्रेन गेली तेन्ना पळयत जाल्यार ती लीड कमी कमी जायत गेली आनी तातूंतसून हें कळ्ळें की आरजीपीचो इम्पॅक्ट फक्त सांत आंद्रेनी न्ही जाल्यार सेंटाक्रुजाचेरूय आसा, कारण जे तरेची मतां तांणी वाडयली हांगा ती पळयत जाल्यार हांगाय तांचो वेव येवपाक लागिल्लो आसा. आमचे बरोबर आसा सद्या इनासियो पेरेरा. ही इज अ न्यूट्रल पर्सन रायट नाव. ही इज डजंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी. ही इज पंच मेंबर फ्रॉम सांताक्रूज पंचायत. आनी यू मस्ट हॅव मॉनिटर्ड दीस इलेक्शन. येस, मॉनिटर्ड इलेक्शन. सो आतां हें सांग म्हाका, सद्या सांताक्रूज जशें काँग्रेसी वटेन दिसतालें, ओके, तशें सद्या आसा अशें दिसता तुका? पळय, फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणटा तें इलेक्शन वी शूड पयलें सुद्दां लोकांक वी हॅव टू एक्सेप्ट तेणी जे वोट मारल्या तेणी सामकी लोकांकूच मारला, बिकॉज पब्लीक इज द रायट पर्सन टू choose and elect. They have done the right thing, I believe. ओके, आरजीपी काडले ते रायट केले म्हणटा तूं. नाव कोणाक हाडले आतां येयले न्हू, हाडले म्हणजे जालेच न्हू, आरजीपी काडले. मेन कितें काँग्रेस सांताक्रूजान आसले आनी आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल कितें जालें, काँग्रेस आनी आमचे दोन पार्ट आहा हिंगा, सांताक्रूज आनी 3 पंचायत थिंगा लागता. सो म्हाका दिसता काँग्रेस आख्याकूय पावंक ना, म्हणजे हिंगा गोट आसले हिंगा पडले ते सायडीच्यान म्हाका दिसता जावंक ना. आनी अदर थिंग आय थिंक विरेज बोरकर वॉज मोर एक्टीव इन सांताक्रूज. ओके, सो म्हणलो मोर एक्टीव इन सांताक्रूज. सो आय थिंक दॅट मेड अ लॉट ऑफ डिफरन्स. आनी मे बी चुजींग ऑफ कॅन्डिडेट्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स कम इन. विरेश बोरकर सांताक्रूजान आयिल्लो एरियेन आनी हांगा कॅम्पेन करतालो, लोकांक बी मेळ्ळो काय? दीज आर जस्ट आरजीपीच्या मोगान पडलेले? ना 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 ना, आय हॅव नोन पीपल टेलिंग मी दॅट ही वॉज एक्चुअली ऑन द फ्लोर, म्हणजे भोंवतालो तो आनी लोकांक मेळोन लोकांक कन्विन्स करतालो. पूण हे भाशेचें काँग्रेसाचें जें आसलें कन्विक्शन थंय दिसोंक ना. काँग्रेसीचे आतां जे पडले पळय सांताक्रूज, दे आर ट्रेडिशनल वोट्स शे दिसता तुका काय एडिशनल वोट्स आयिल्ले? पण ट्रेडिशनल कांय ना. टुडे वी आर इन द 20th सेंच्युरी. दोज आर म्हणजे ते पयले म्हणटाले फातर दवरल्या पासून येतलो तशें ना. पीपल सी द कॅन्डिडेट ऑल्सो, पीपल सी द कॅन्डिडेट्स वर्क ऑल्सो. द कॅन्डिडेट हॅज टू बी अप्रोचेबल. ताका कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार लोकांक हेल्प करूंक जाय. तो लोक आतां कोणाक लोकांक सगळे सोशल मिडियार आहा, कितें चलता कशें चलता सगळ्यांक खबर आसा. पूण म्हाका कितें दिसता, आय फील लायक कॅन्डिडेट शूड बी गूड, approachable and down to earth. So imagine a situation where Congress had another person as a candidate, not Shiny Oliveira was sitting ZP. जाल्यार it would have been easier for them अशें म्हणटा तूं? I can't say anything on that because if I tell, because she has already lost now, but maybe their party had to verify all these things. I am not in the party, but म्हाका ओपिनियन कितें दिसता की जोरी तो तेणी आनीक शी वॉज अ सिटींग कॅन्डिडेट. सो आनीक दुसऱ्या कोणाक न्यू फेसाक बच्चान, कित्याक तेणी तिगाय जाणांनी न्यू फेस घाल्ले फ्रॉम अदर प्लेस. सो मे बी दे रिजल्ट वूड हॅव बीन डिफरंट. And plus, minga negativity ahli. No doubt, if you talk to anyone, there was already negativity, and I am in the opposition of the panchayat, so I will not talk good about them. So I am always in the opposition, so I have a tussle with them all the time. Okay. So if I tell something to you,
something else will come. Okay, the RGP is entering into Santa Cruz Chiristatuka for as far as assembly elections are concerned. See, any good party who wants to work for people, do better for Goa, Goans among Rakong Sutta, environment Rakong Sutta, they are most welcome. Why in Santa Cruz? All over Goa they should be. पण आताचे पळयत जाल्यार स्पेसिफीक सेंटा क्रूज दे आर एंट्रींग अशें दिसता तुका? पळय तांकां 1600 मोतां पडल्या हिंगा. लास्ट टायम हांवें पळयल्या जाल्यार तांकां 500 कितें पडलेलीं. सो दे हॅव इम्प्रूव्ड इन सेंटा क्रूज. सो other parties also, even BJP must improve जाले, but BJP was second and RGP was third. Even when RGP was third in Santa Cruz, they won the major part. त्यांनी cover केलो न्हू. Sizable vote तिंगा काडले. इन्क्रीज जाले दिसता पयलीं. 1000 votes increase जाले तेंचे report. So anyway, best of luck for them and for the ZP of this. Thank you. Thank you. Thank you very much. सेंटाक्रूज पार्ट पळयलो म्हणजे सेंटाक्रूज जिल्हा पंचायतीचो सेंटाक्रूज हो पार्ट जर पळयलो जंय 2 पंचायत येता थंय पळयत जाल्यार म्हणजे सेंटाक्रूज असेंब्ली सेगमेंटाचो पार्ट पळयत जाल्यार हांगा काँग्रेसीन बरी मतां काडल्या 43.47% हांगा काडिल्ले आसा आनी हे ज्यो एरियाज आसा दे आर एक्चुअली ट्रेडिशनली हॅज बीन अ काँग्रेस बेशन. थंय आमी पळयलें की भारतीय जनता पक्ष सेकंड आसा. सो भारतीय जनता पक्षाक पळयलें आसा 28.20% इन दीस पर्टिक्युलर थिंग मिन्स भारतीय जनता पक्षाचो एक्सेप्टन्स ह्या एरियेन वाडत आसा. कांय जाणकार म्हणटा की लोक जे भायल्यान येवन हांगा राविल्ले आसा फ्लॅटांनी राविल्ले आसा तांचो कल भारतीय जनता पक्षा वटेन चड वळावपाक लागिल्लो आसा आनी ताका लागून तांची वोट शेअर वाडटा. पूण सगळ्यांत चड इंट्रस्टींग म्हणजे फाटल्या फावटी खूब कमी घेतिल्ले RGPन हांगा मतां पूण ह्या फावटी तुमी पळयत जाल्यार 25.71% मतां RGPक पडिल्ली आसा म्हणजे 1546 मतां RGPक पडिल्ली आसा. दीस ऑल्सो इंडिकेट्स दॅट जेंकां काँग्रेसीक मारपाक नाका आशिल्ली तांणी हांगा RGPक मतां मारली. सांताक्रूज जिल्हा पंचायत मतदारसंघात सांताक्रूज पंचायतीच्यो कांय वाठार येता जाल्यार सांताद्रे मतदारसंघाचोय वाठार येता आनी हाकाच लागून हांगासर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे आमदार विरेश बोरकारान दीस रात एकठांय केल्ले. रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान आपलो अकावंट ओपन केलो तो सेंटाक्रूजच्यान आनी त्या एंटायर कॅम्पेनीन एक मनीस आशिल्लो जो कॅन्डिडेटा बरोबर खांद्याक खांदो लावन ताणें काम केलें आनी एक्चुअली ओवरटायम केलो म्हटल्यार जाता तो म्हणजे लुसियो रॉन्कॉन RGPचो लिडर. पयलीं म्हळ्यार कॉंग्रेच्युलेशन. थँक यू वेरी मच. थंय आमी एका मेळिल्लेच तुमचे ड्युरींग कॅम्पेन. आमी आतां ट्रेंड एनालायज करताले. सेंटाक्रूजान तशें पळोवंक वचत जाल्यार RGP व्हडली स्ट्रॉंग ना म्हणजे सेंटाक्रूज असेंब्ली सेगमेंट जे पंचायत आसा देर यू वर लायक नंबर 3 इनिशियली. सो तेन्ना तुमकां विश्वास आशिल्लो की बाबा हे सोंपल्या नंतर आमचो टायम येतलो म्हणून अपना टायम आयेगा. कशें आहा न्हू वी ऑलवेज बिलीव इन वर्किंग हार्ड. आतां एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बिफोर दीस ZP इलेक्शन रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक्झिस्टन्स सांताक्रूजान नासलेच. ओके. सो इफ यू गो टू सी आमी 1534 वोट्स आमकां मेवल्या वीच इज अ बीग लीप फ्रॉम 0 to 1534. यू आर सम 500 लास्ट टायम. We were 500, but कशें आसलें तें those 500 votes were from Mercedes and Chimbel. It was not entirely Mercedes and Santa Cruz, not entirely the same. So we had got 2500 votes. So if you go to see, we have climbed almost 1200 votes in Santa Cruz. Almost double triple being झाले आसतले आमचे. So which is actually a very encouraging sign for revolutionary governance in Santa Cruz. With regards to third, म्हाका दिसता third is a very important number for us. कित्याक from we have crossed Aam Aadmi parties who had just got 220 votes in Santa Cruz village, which is and तेंचो नॅशनल कन्व्हिनर येयल्लो अरविंद केजरीवाल. तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट वॉज देर वॉज फ्रॉम हियर. आयज ताका तेंच्यांनी काडला फॉर वॉट एवर रिजन्स.
Congress was always a bastion. Hmm. Santa Cruz was a bastion for Congress. Hmm. We have given them a tough fight. We have given them now lot of thinking to do in Santa Cruz constituency. कशें आहा आनी BJP जो सिटींग MLA आसलो तेंचो प्रमोद सावंत हिंगा येयल्लो Hmm. लॉट ऑफ कॅम्पेनिंग वॉज डन हियर. Hmm. आमी सदांच जे तुमी विचारलेले क्वेश्चन वेदर वी होप फॉर इट आमी 100% कॉन्फिडंट आसले आमचे आमदाराक जे तेणें एक डेव्हलपमेंट केल्ले तेजे 3-3.5 वर्सांनी हे डेव्हलपमेंट वील कम थ्रू. आता स्टार्टिंग जेन्ना काउंटिंग सुरू जाल्ली आय वॉन्टेड आय वॉन्ट टू गो टू युअर रिएक्शन Yes. दॅट टायम बॅलेट बॉक्सां ओपन जाताली Yes. आनी यू आर देर एज अ काउंटिंग एजंट. करेक्ट. तेन्ना तुजें रिएक्शन आशिल्लें ओके आमकां आतां लीड वाडलें हांगा म्हणटकर ओके हें ओके आसा आमकां सांतांद्रे जेन्ना येतले पळय तेन्ना आमी जातले अशें दिसता. Actually हांव कॉन्फिडंट आसलो. आय वॉज एवरी टायम गोईंग टू माय candidate. I was every time going to my candidate and सॉरी वटेन रावया. हय I was every time going to my candidate and telling her बाय म्हणलें SP तूं कांय भिनाका हय. आमकां जे वोट शेअर मेळपाचें आसा सांता क्रुजान दॅट इज द मोस्ट क्रुशल पार्ट. हं. And we were targeting actually between 1,500 to 2,000 votes. And by our hard works and God's will, आमकां तो vote share मेळलो थिंगा 1,500 and something votes. जेन्ना आमकां तो 1,500 votes आमकां मेळलो, I knew that we were in the safe zone. We knew that Sant Andreचे counting जे जातले in the second round, we would come through. आणि I went after the first round हांव गेलो आमचे कॅन्डिडेट आमचे ते बसले SP आनी ताका सांगलें तूं कांयच भिनाका सेकेंड रावंडान आमी जिखता म्हणजे जिखता. आनी जे भाशेन आमी कॅम्पेनींग केलें ते सायडीन सो वी न्यू. आनी जेन्ना आमकां ते वोट शेअर फ्रॉम एक्चुली फ्रॉम बूथ नंबर 12 फ्रॉम बूथ नंबर 13, 14 हे आमचे ते सायडीनले भाग आहा बांद आराडी आनी काकरा हय. विच इज प्रिडॉमिनेटली ST एंड क्रिश्चन. थिंगा जेन्ना आमी मेवल्ले लोकांक आय न्यू हांवें जे भाशेन हांवें कॅम्पेनींग केलें आय टार्गेटेड सर्टन एरियाज जे हांव भोंवतालो जे हांव काम करतालो जे म्हाजे फ्रेंड्स आहा जे लोक आहा आतां थोडे फॉर एग्जाम्पल आल सांताक्रूज आय न्यू दॅट वी वूड नॉट गेट एनीथींग देर बिकॉज द सिटींग कॅन्डिडेट इज फ्रॉम देर. I knew that in Bondir the sitting MLA is from there. So we did not get much votes from there. But certain areas, certain pockets, जे आम्ही टार्गेट केल्ले, we ensured that the voting would come from there. Kabesa, खुबशे जाण आसा पळय ते त्यांनी RGPक मतां मारली बिकॉज दे वर नॉट एग्रींग विथ इदर BJP और ये सो यू आर ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन म्हणजे नन ऑफ द एबाव मारच्या परस RGP मारल्या बरी बिकॉज दीस युअर कॅन्डिडेट ऑल्सो वॉज अ प्लस पॉयंट शी वॉज व्हेरी डाऊन टू अर्थ एवरी वन एप्रोचेबल तशें जाल्लें आसा. पळय जेन्ना आमचे कॅन्डिडेट जाल्ले वन इम्पॉर्टंट थिंग आय वॉन्ट टू पॉयंट आवट इज आमचो प्रेसिडेंट मनोज परब ताणें कितें सांगलें म्हाका लेसो पळय ही आतां प्रेस्टिजियस इश्यू जाल्ली आहा यू हॅव टू मीट युअर पीपल. आनी हांवें ताका पयलें सांगलेलें मनोज तूं कांय भिनाका ही सांताक्रूज सीट आमी जिखोन हाडटा म्हणजे जिखोन हाडटा. सो जेन्ना आमी आमचें कॅम्पेनींग स्टार्ट जालें मच बिफोर द ZP इलेक्शन वूड कमेन्स आमी इन्फ्लुएन्शियल लोकांक मेळ्ळे खूब लोकांक मेळ्ळे आमी इन्फ्लुएन्शियल पीपल हू हॅव वोट शेअर विथ देम पीपल हू आर नॉट हॅपी विथ द फंक्शनींग ऑफ द ZP नॉट हॅपी विथ द फंक्शनींग ऑफ द MLA नॉट हॅपी विथ द फंक्शनींग ऑफ द पंचायत. आमी हांकां मेळ्ळे लोकांक मेळ्ळे आमी and this dissent we could make out itlo dissent ahlo that they just didn't want Congress and BJP. AAP was out of the question in Santa Cruz. So we met these people, we tapped these votes and we got these votes. Unfortunately around 500 votes we feel are less but we managed to get those votes. And खूब लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो. I will be very thankful to those people who were opposing this पंचायतीन एक्चुली खूब लोकांक त्रास केला हे लोक आमकां सांगताले इन सेंटा क्रूज पंचायत कित्याक हो पंचायत एक्चुली जावन आसा BJP आनी काँग्रेसीचे पंचायत जितून काँग्रेस मेंबर इज अ सरपंच एंड BJP मेंबर इज अ डेप्युटी सरपंच. सो हे मिक्स भाजी जाल्ली म्हूण लोकांक खूब त्रास जातले आनी लोकांक म्हणलें आमकां काँग्रेस नाका आमकां BJP नाका सो लेट्स वोट फॉर RG दिस टायम. सो आतां नेक्स्ट आतां असेंब्ली इलेक्शन लागीं पावतलें. हय. सो इज RG लुकिंग एट सेंटा क्रूज एज वन ऑफ द पोटेंशियल सीट वेर दे कॅन कॉन्टेस्ट एंड गेट इलेक्टेड कन्सिडरींग द फॅक्ट दॅट चिंबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आनी इंदिरानगर इज ऑल्सो पार्ट येस ना पळय कशें आहा इन 2022
आमी एक्चुली एक स्ट्रॉंग बरो कॅन्डिडेट घातलेलो अजय खोलकर म्हणून अँड वी हॅव गॉट अ सायजेबल वोट शेअर इन चिंबेल बिकॉज इट इज अ ट्रायबल विलेज आमी जाणा इंद्रनगर आहा थिंगा वोट शेअर आहा तेंचो मायग्रंटांचो वोट शेअर आहा 4 ते 5 चार ऑलमोस्ट 5,000 वोट शेअर आहा थिंगा ऑफ मायग्रंट्स बट वी हॅव टू ऑल्सो मेक शुअर दॅट Santa Cruz has a sizable Goan vote share, Mirce has a sizable Goan vote share. So we have to tap this Goan vote share and see how it is going to be. This we are definitely we are seeing it a positive sign for RGP. कित्याक जे भाशेन from nothing to 1,500 vote share is a positive sign. आमी definitely आमचे say घालतले, we will put our say in the assembly and we will see how it goes, how the people respond. प्लस आता आमकां प्लस पॉयंट मेळ्ळा की आमचो ZP आता ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन निवडून येयला सो शी हॅज 1 year टू प्रूव हाव शी इज गोइंग टू वर्क एंड म्हाका दिसता आय एम वेरी कॉन्फिडंट दॅट शी वील प्रूव दॅट RG इज अ वर्दी कंटेंडर RG वील डू अ गुड जॉब इफ दे गेट इलेक्टेड एज इन द असेंब्ली ओके थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू तर आमी हांगच्यान वतले आनी 2 अशा लिडरांक मेळपा खातीर हू रिप्रेझेंट्स 2 डिफरंट पॉलिटिकल पार्टीज वन इज BJP एंड अनदर इज काँग्रेस आनी वी वील ट्राय टू एनालायज रिजल्ट्स फ्रॉम देर पर्स्पेक्टीव सँटाक्रूज मतदारसंघात ZP मतदारसंघात इंट्रस्टींग फॅक्टर आसा तो म्हणजे सँटाक्रूज पंचायत आतां सँटाक्रूज पंचायत अशी एक पंचायत आसा जंय काँग्रेस आनी BJP हे एकठांय जावन ती सद्या पंचायत चलयता म्हणजे जी सरपंच आसा जेनिफर ऑलिवेरा जे शायनी ऑलिवेरा जे कॅन्डिडेट आसा तेजी आवय आसा शी बिलोंग्स टू काँग्रेस वायल जो डेप्युटी सरपंच आसा आनी ताजे सपोर्टेड आसा ते आसा भारतीय जनता पार्टीचे वेदर दीस फॅक्टर प्लेड अ रोल ऑर नॉट इज ऑल्सो येट टू बी एसर्टेन आनी ताका लागून आमी मेळटले कांय लोकांक जे सांगतले की हो फॅक्टर एक्चुअली आशिल्लो काय ना तर आमी आयिल्ले आसा अशे मनशाचे घरा हू रिप्रेझेंट्स काँग्रेस इन द एंटायर सँटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी बट रायट नाव वी आर एनालायझींग सँटाक्रूज जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तांकां विचारतले की वेर इट वेंट रॉंग की जाका लागून तांची सिटींग ZP पडली आमचे बरोबर आसा जॉन नाझारेथ ब्लॉक प्रेजिडेंट सँटाक्रूज पयलें सँटाक्रूजान आमी पळयलें की द एंटायर ग्राफ वॉज हाय एवरीवेर इट इज शायनी लिडींग then you go to Santander then the graph started falling down so you tell me your analysis what went wrong According to me, I feel in Santa Cruz itself we could have secured 800 to 900 more votes which went to RGP and we have received several complaints about that several of our own people worked against our official candidate Congress people and I am analyzing that and I am yet to submit my report to the party president. So we can safely say there was a rebellion in Santa Cruz constituency against sitting ZP. Yes. Why was that? Because entire game plan change जाले actually alliance on that candidate. My expectation was that आमकां ही पळय RGP पळय 1,400 votes plus votes पडले in Santa Cruz constituency which was unexpected. According to me, it could have been 500 to 600 votes. So 800 votes तांकां हिंगासरले शिफ्ट जाले. Okay. हय तेका लागून आमकां सांता क्रूज एरियान आमकां हें जालो. I had already spoken to my party president prior to election date, about 2 days prior to election date. आनी हांवें सांगलेलें here we need to हें म्हणून if we pick up the lead here of about 1,800 and all odd votes, then it will be easy for us to कित्याक थिंगासोर हे आहा RGPचो MLA आहा पूण हांवें RGP इतली हे जायत पूण म्हाजी एनालिसीस मातशी रॉंग जाली कित्याक हांवें धरलेलें की BJP could secure the seat म्हणून because BJP CM also had campaign आनी दुसरें म्हटल्यार ड्युरींग लास्ट लोकसभा इलेक्शनान कितें जाल्लें प्रत्येक पळय सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो बूथ आसलो थिंगा इदर काँग्रेस वॉज लिडींग ऑर BJP वॉज लिडींग RGP वॉज ऑलवेज थर्ड सो सडनली RGP पळय इतली झांप मेवली इन सांतांद्रे पार्ट इट हॅज टू बी स्टाडीड
वी कॅनॉट लेट इट गो लायटली. कित्याक इतली शिफ्ट जावप माय प्रिझम्पशन पळय आय हॅड वर्क इन गव्हर्मेंट सर्वीस. आमी जाणा बाजेट लेखून कशी करता ती कितली पर्संट एड करून कशे फिगर येवपाक जाय फ्युचर हे करून ते प्रमाणे म्हाजे ते आय ऑल्सो फील व्हेरी कॅन्डिडेट रॉंग जालो असो दिसता तुका? कॅन्डिडेट लोक उलयता कित्याक लोकांनी कितें करता न्हू पंचायत तेजी मामी सरपंच आहा आमच्या कॅन्डिडेटाची एज ए झॅड शी हॅड परफॉर्म्ड पूण ते फाटीं कितें जालें तेजे काजार जाले तेजो डॅडी एक्सपायर जालो तेका लागून ते टच मातसो तेजो उणें जालो लोकां मदें. आनी सांताक्रुजान कितें जालें तेजें की पंचायत पळय आहा ते म्हणटा ते हावस टॅक्स वाडयलो वो हावस ट्रान्सफर टॅक्स वाडयलो ती हांव तेंकां उलयलोलो पूण ती म्हणटा इट इज लोवर दॅन सम अदर पंचायत. ऑफकोर्स इट हॅज टू बी स्टडीड वी हॅव टू स्टडी इट पण ते नेगेटिव्ह झाले थिंगासोर मातशें नेगेटीव हें जालें आनी ते लोक थोडे म्हणटा की ग्रामसभाक तिचो एटिट्यूड सारको नासलो. वी वील हॅव टू स्टडी दीस इज सो ऑल दीस नेगेटिव्ह पॉयंट ऑफ हर मदर जेनिफर ऑलिव्हिया सरपंच सांताक्रूज सरपंच पास्ड ऑन टू अ डॉटर अशें दिसता अशेंच RGPचे आमी बारीक पळयत जाल्यार RGP हॅज स्टार्टेड गेनिंग रूट्स इन सांताक्रूज थ्रू दीस इलेक्शन. येस म्हणजे सांताक्रूज आय एम टॉकिंग अबाउट सांताक्रूज पंचायत या ओके थंय आसात तांचे दे हॅड कॉन्टेस्टेड दे हॅड गूड फॉलोअर्स पण हांगच्यान 500 वयल्यान ते 1,500 500 वयल्यान ते 1400 येयले. सो दीस इज मायग्रंट वोट्स मायग्रंट इन द सेन्स नॉट मायग्रंट कर्नाटका वोट विच इज मायग्रेटेड फ्रॉम काँग्रेस टू RGP. Congress to RGP, yeah. Congress to RGP votes have migrated. So here RGP is helped by migrant vote. I have strong feeling that our own people have helped them. Migration from Congress to this because. But are they going to be there forever or just for this election? No. That we'll have to sit across with those people who had worked against them and find out the reasons and bring out some solutions. And get these people back with our this and तेन्ना मागीर तें जातलें. I don't think this this will make very impact big impact on the assembly elections. एक बारीक पळयता आमी की सांताक्रूज न्यू बिल्डिंग्स येता न्यू लोक रावपाक येता एंड लार्जली दोज हू कम फ्रॉम अदर पार्ट्स आर BJP सपोर्टर्स मेनी अ टायम इट इज ट्रूथ फ्लॅटान रावपी सेम इज द इशू विथ अदर तुमकां ते इज अ चॅलेंज नाव टू कन्वर्ट डॅम इन टू दीस थिंग बिकॉज काँग्रेस हॅज वन लास्ट टायम इन दीस. आय डोंट थिंक सो कित्याक जाणा काँग्रेस पॉलिसीज आर व्हेरी डिफरंट कम्पेर्ड टू BJP पॉलिसीज. काँग्रेसीचो जेन्ना गोवोरमेंट पळय हिंगा आहलो सेंट्रलाक तेणी कितले डेव्हलपमेंट केलेले आनी ते प्रो पीपल गोवोरमेंट. काँग्रेस पार्टी इज ए आयडियोलॉजी वीच इज प्रो पीपल आनी पळय एसेट्स पळय डिवेलप केलेल्यो काँग्रेस गोवोरमेंटान त्यो कश्यो BJPन 2 मनशांच्या हातींनी दिल्या त्यो पयल्या आनी हे 2 मनीस ते घेता आनी 2 मनीस विकता म्हणटा. हे 2 मनीस पळय हांव तुका ओपनली सांगता प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह होम मिनिस्टर हे कितें करता दुसऱ्यो पार्टी वीक करपाक न्हू काँग्रेसीचे मनीस तांकां 8 जाण मनीस घेवपाची कसली गरज आसली पार्टी डिफॅक्ट जाले ते पूण तांकां कितें करता ते ह्यो पार्टी वीक करपाक लागून तेंचे मनीस घेता. वॉट इज युअर चॅलेंज यू टेल मी नाव आतां वी हॅव टू फील्ड good people who are not having any baggage, who can be threatened to switch over to and jump to BJP. So next time जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसतलो he will have 100% loyalty that he will not be going to BJP. That's all. That is what I will put up with the party. Okay, make sure that he doesn't go. Yes, that will be the biggest. घेवपाची गरज ना. No need to swear. That will be my biggest challenge. Okay, ते बरें करू. Thank you very much. Yeah. So this was John Nazareth, Block President Congress, and we'll also try to approach and talk to Bharatiya Janata Party, which is third in this entire constituency. भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार जरी ओवरऑल सांताक्रूज जिल्हा पंचायत मतदारसंघात तिसरी आली तरी पूण सांताक्रूज पंचायतीन ती सेकंड आयली. हाजो अर्थ भारतीय जनता पक्षाक हांगा एक्सेप्टन्स वाडत आसा.
आतां हे एक्सेप्टन्स वाडपा विशयी पॉझिटिव्ह कारणां जाणून घेवपा खातीर आमी खुबश्या जाणांक मेळपाक ट्राय केली भारतीय जनता पक्षाच्या, पुणून तांणी मेळपाक न्हयकार दिलो. वेगवेगळी कारणां जालीं, कांय जाणांनी फोन घेवना. आमी सगळ्यान पयलीं ट्राय केली कॉन्टॅक्ट करपाक सांताक्रूज ब्लॉक प्रेजिडेंट ऑफ BJP संदेश शिरोडकर हांकां. ते मेळपाक तांकां शकूना. ते म्हणूंक लागले की तांणी काडून दुसरे शैलेश पै म्हूण तांचो नंबर दिलो, ते मेळपाक शकूनात. परत तांकां फोन मारलो, तांणी कुशिका म्हूण तांचो नंबर दिलो, ज्यो महिला ब्लॉक प्रेजिडेंट आसा त्योय मेळपाक शकूना. सो भारतीय जनता पक्षाचें वर्जन आमी हांगा तुमचे मुखार हाडूं शकना. पूण फॅक्ट रिमेन्स की भारतीय जनता पक्ष हांगा हळू हळू करून आपली वोट शेअर वाडयत आसा. भारतीय जनता पक्षान हांगासर पुराय नेट लायिल्लो. नव्यान भाजपान आयिल्ले रुडॉल्फ फर्नांडीस आनी सांत आंद्रेचे आदले आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान काम केल्लें. स्वता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतानूय हांगा लक्ष घातिल्लें. पुराय सांताक्रूज जिल्हा पंचायतीच्या निकालाचो नियाळ केल्या उपरांत एक कळटा, ते म्हणजे 2-3 टेक अवेज आसा. एक म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष सांताक्रूज, खास करून सांताक्रूज पंचायत एरियेन आपली पाळामुळां घट करपाक लागिल्लो आसा. काँग्रेस हॅज टू थिंक, ज्या मतदारसंघासून तांणी पुराय एलायन्स तोडलें, जो आमचो म्हटलें, थंय काँग्रेस जिखूं शकूना आनी फॅक्टर कॉमन आसा. जेच्या खातीर तांणी मागिल्लें शायनी ऑलिवेरा सिटींग ZP, ताच्याच खातीर ते पडले अशें दिसता. कारण हांगा सांताक्रूज पंचायतीन ताजी आवय आसा, जी सरपंच आसा, ताणी जी नॅगेटिविटी तिच्या एरावंड आसा, ताजो इफेक्ट हांगा पडलो. आनी थर्ड, भारतीय जनता पक्ष जो पयलीं सांताक्रूजान निवडून येवपा खातीर धडपडटालो, ताका आतां हळू हळू हांगा एक्सेप्टन्स येवपाक लागला. लार्जली बिकॉज खुबशे लोक जे भायल्यान हांगा येवन स्थायीक जाल्यात, ते भारतीय जनता पक्षा वटेन तांचो कल आसा. आमी तुमच्या मुखार हाडली ही कार्यावळ बिफोर इंक ड्राय. सो वचच्या पयलीं सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. इफ यू हॅव कॉमेंट्स, कायंडली लीव युअर कॉमेंट्स. तुमचे एनालिसीस सांगा, सो दॅट एवरी वन वील ऑल्सो कम टू नो वॉट आर युअर एनालिसीस. कीप वॉचिंग गोवा न्यूज.